ममता बनर्जी सीएम पद की शपथ ले चुकी हैं। उसके बाद जो तमाम दूसरी प्रक्रियाएं थी उसे भी पूरा कर लिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का उन्होंने धन्यवाद किया। उसके बाद सीएम का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए एक दूसरे को गुलदस्ता भेंट किया। राज्यपाल और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी और अब से कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। हालांकि ये तमाम जो चीजें आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में उसे कट शॉर्ट यानी कि छोटा किया गया है। हर बार जो मंत्री होते हैं उन्हें भी शपथ दिलवाई जाती है, लेकिन इस बार ये तमाम मंत्री शामिल नहीं हुए हैं शपथ ग्रहण समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर। और दूसरी तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं वो दरअसल कोलकाता में बीजेपी दफ्तर की है, जहां पर जो बीजेपी के विधायक चुनकर आए हैं उन्हें शपथ दिलवाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हालांकि उन्होंने कहा कि हम इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है उसी के मद्देनजर हमने ऐसा नहीं किया है। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি এই স্বৈরাচার এবং হিংসার বিরুদ্ধে আমরা ধর্ণা দেবো। এখন এখানে প্রোগ্রাম শেষ করে সবাই 6 নম্বর পুলিশ স্টেজে যাব। সেখানে আমাদের ধর্ণা শুরু হচ্ছে 11:30 থেকে। আমরা অংশগ্রহণ করব। প্রতীকী শান্তিপূর্বক প্রতিবাদ আমরা এই হিংসার বিরুদ্ধে করছি। আপনারা জানেন মুখ্যমন্ত্রীর বয়ান ছিল 2-3 দিন আমার কোনো দায়িত্ব নয় এবং উনি বলেছিলেন যে ভোটের পরে হিসাব না হবে তখন কে কোথায় যাবে দেখে নেব। सेंट्रल फोर्स चले जाए तो कौन तो खाएगा। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता सीधे राजभवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, कौन कौन से लोग शामिल हुए शपथ ग्रहण में? अब तो तस्वीर साफ हो गई होगी। जी बिल्कुल, जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रशांत किशोर को देख पा रहे हैं, अभिषेक बनर्जी को देख पा रहे हैं। विपक्ष से हालांकि बहुत कम उपस्थिति है, सिर्फ प्रदीप भट्टाचार्य को हम लोगों ने देखा है। सीपीएम की ओर से भी किसी को हम नहीं देख पा रहे हैं फिलहाल। बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि वो इस कार्यक्रम का बॉयकॉट कर रहे हैं और ज़्यादातर जो 7 से 8 टीएमसी के जो विधायक हैं वो आए हैं। सुब्रत बख्शी हैं, पार्थ चट्टोपाध्याय हैं, सुब्रत मुखर्जी हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर को भी फिलहाल हम देख पा रहे हैं। पीछे और भी लोग हैं। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हालांकि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক মানুষ আছেন যারা বাংলার ইলেকশনের দিকে তাকিয়েছিলেন, তাদের সকলকেই আমাদের ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডকে কন্ট্রোল করা এবং আমরা কতগুলো সিদ্ধান্ত এখান থেকে গিয়ে আমরা বেলা 12:30টার সময় কোভিড নিয়ে মিটিং ডাকা হয়েছে। সেই মিটিং ডাকার পরে এগুলো কি করব না করব আপনাদের আমরা ঠিক টাইমে জানিয়ে দেবো। 3টের সময় প্রেস করে জানিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। আমি নবান্ন গিয়ে এই কাজটা ফার্স্ট এক্ষুনি করতে চাই। 2 হচ্ছে যে আমি সবাইকে সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না এবং আমি নিজেও করি না। আমি প্রত্যেককে বলবো প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয় এবং কোথাও কোথাও ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়। আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়। আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি কিন্তু পেছপা হব না, কারণ আমি শান্তির পক্ষে, এটা বলতে চাই। বাদবাকি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ বাংলার মানুষকে। সবাইকে হয়তো ইনভাইট করতে পারিনি, মাত্র 50 জন গভর্নর আমার সবার গেস্ট নিয়ে প্রোটোকল অনুযায়ী যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করেছি। বাদবাকি প্রেসের সবাই আমন্ত্রিত ছিল, সেই জন্য কেউ কিছু মনে করবেন না, প্লিজ ক্ষমা করে দেবেন। কোভিড সিচুয়েশানে আপনারা অনেক করেছেন, সবাইকেই আমাদের আমন্ত্রণ করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি করতে পারিনি বিকজ অফ দ্য সিচুয়েশন, প্যান্ডামিক সিচুয়েশন। বাট কোভিড শেষ হয়ে গেলে আমরা ব্রিগেডে সেলিব্রেশন করব, তখন আপনারা প্রত্যেকে আমার গেস্ট থাকবেন। আমি বাইরেরও সকলকে ইনভাইট করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি এখন গভর্নরকে মাইক দিচ্ছি। I congratulate Chief Minister
Mamata Bandyopadhyay for her third term. I express hope and expectation that governance will be according to Constitution and rule of law. India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I'm getting reports from within and outside the country. People are worried. I've been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps. When I indicated to her, our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister, on urgent basis, will take all steps to restore rule of law and ensure that those who have been hurt, particularly children and women, relief is accorded on a priority basis. I would also expect from the new government a new commitment, a new approach of cooperative federalism. It's a country where we survive only by adherence to constitutional prescriptions. I have every hope the Chief Minister, my younger sister, would rise to the occasion. It is not usual for a person to get a third term in a row, and I'm sure she would do it. There are occasions when state faces a crisis. We have to rise